салом алайкум дӯстон. Чӣ хеле ки медонед, видео гузоштаи ман дар бораи оинаи Alert Dialog буд. Видеои имрӯза бошад дар бораи менюи Action Bar. Менюи Action Bar гуфтаст чӣ хел менюро мефаҳмонанд. Мисол анхе менюҳо ҳаст, истифода мебаранд, бисёр ҷой анхе меню истифода мебаранд. Анхе худи приложения инҷа сета кнопка дорад. сета кнопка пахш кунем, агар анхе бо меню кушода мешавад. Менюи як чи интихоб кунем, агар менюи як интихоб шуд, менюи ду ё иконка мемонад, вазифаи кнопка иҷро мекунад. Асосан болоша менюи Action Bar мегӯянд. Дар ҳамин қисми Action Bar чӣ хел меню гузоштаанд дар ҳамин видео мефаҳмонам. Барои хотири ин мекушоем Android Studioро. ин ҳам коди бисёр надорад, анхе қиин нестай. Як бор дубор иҷро кардам ки мефаҳмедаш. Мана Create New Project интихоб мекунем. Empty Activity. Мисол ман номашро менависам ки меню. Action Bar меню, забонаш Java, Finish пахш мекунем. ҳозир камтар пас барнома омода мешавад. мана чӣ хеле десоед проект омода гашт 100%. Анакун чикор мекунем? Анакун дар дохили папкаи res як теғия папкаи меню месозем. Android Resource Directory омода Resource Type-ша меню мекунем. Окей пахш мекунем. Боз дар дохили папкаи меню як теғия файли XML меню, мисол ман номашро мегирам ки item. мана файли item XML сохта шуд. баъд дар дохили item XML менюро месозем. item id, мисол item 1 дар поён менависем title, яъне ки номаш. мисол мегирам меню 1. баъд show as action мегӯм never мемонем. Never яъне дар дохили мани 3 нуқта меистад. Агар мо always монем, дар мани боло мешавад, ва мо always ча мемонем. мана мо месозем як теғия item id item 2, мисол мегирем titlаш меню 2 show as action бозам never. инам аз дохили 3 нуқта омадаш дар кор. Анакун ду теғия меню месозем барои мани берун. барои хотири ин иконка қати сохтан дар ки болони меню нависан наз не, мана месозем дута иконка vector clipart. мисол мегирем барои кофтан search. иконкаи пост медодагия ин мана бо як теғия иконка хайр мисол иконкаи сохранида мегирем. мисолам хеле чиё ҳастанд ки дар приложениҳо finish месозем item id мисол item 3. titlаш аллакай наменависем, ҷои title ба иконка мемонем. icon мисол search кофтан
نکن میگیریم اکشن میشه الویس میمونیم. مانا در خیلی دیسه البته در بالا پیدا شد. خیلی به نامش هم میمونیم، فرق نداره نامش میمونه، نه که نامش نمی نویسد. مثلا منیو چهارش می نویسیم، منیو سه مانا یه نامش نمی نویسد، ایکونکش هم میمونه. میگیریم اتیده ایتم ID обязательно موندن شرط و ضروره. تایتل مثال منیو 4 ایتم 4. اگر تایتلش نویسیم ایکون سرچ کنیم شاید سرو میگیریم، یعنی اینکه صفحه نید. یعنی میسازیم که شو از اکشن الویس اینجا مانا چخیل دیسوده دو تا در داخلیش دو تا در بالا. مانا دو تاش یعنی بیرونان، یعنی دو تا دو تا دیگرش یعنی دو تا منیو. بگذاریم به قسم جاواش. در قسم جاوا رسوم نویسیم on create option menu. on create option menu در اینجا get menu inflator точка inflator r точка menu در گروه الکای فایل اکسنامو точка item virgul بازم منیو الکای ادرسش انیخ کردیم. تمام داخل این پابلیک دیگر چاقه نمیشیم. رو میمونیم. میسازیم یک ایدیا on option item selected. در داخل on option item selected می نویسیم که این تغییر بنده اعلام میکنیم ID تغییر بنده ID برابر item نقطه get item ID نقطه ویرگول تمام. if اگر уже شرط ما زدیم if اگر ID برابری r точка ID نقطه ایتم یک باشد، اگر همچنین باشد آنگاه برای ما گوید که مثال task точка make test main activity точка this برای ما نویسد که منیو یک مثال انتخاب کرده شد. منیو یک انتخاب کرده شد. ویرگول توست نقطه plain short بیرون دقیق نقطه شو تمام. نکن همین چی را مثال کپی میکنیم برای هر چهار منیو یک دو سه چهارمش. مثال ایتم ID دو منیوی دو انتخاب کرده شد. اینش ایتم ID سه منیوی سه انتخاب کرده شد. ایتم منیو 4 منیوی 4 انتخاب کرده شد. میگوییم تمام. با فکرم یگان خیلی ندارد، یک روز اپوزیت کرده میبینیم. اگر کد منطوری باشد باید همه چی کار کنه. از میفهمیمش کار میکنه یا که نه. ولی زگروز که شود من زگروز که شد من هیچ خیلی دیسوده کار کرد. سه نقطه هست. من منیو یک انتخاب کرده شد. من منیو دو انتخاب کرده شد. من دو تا کناپ منیو 4 منیو 3 که برای خاطری انگام منیو یک پخش کردن یگان عمل اجرا شود یا یگان صفحه دیگر گذارد یا یگان کار کند همیشه در داخل منی تاست می نویسیم. من اینجا جای من تاستنده چی عمل در کار مثال start activity باشه یگان activity دیگر گذاشتنی باشه دیگر همیشه در داخل من این ID می نویسیم.
хуб дӯстони азиз, ин ба дарси имрӯзаи ман дар бораи менюи Action Bar. То дарсҳои оянда, хайр.